चाकुलिया विधानसभा में एक साथ शुरू हुआ 21 रास्ते का काम। विधायक मिन्हाजुल आरिफीन आजाद ने सभी रास्ते के कार्यों का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि पिछले साल पथश्री योजना के तहत कुल 31 किलोमीटर रास्ते का काम चाकुलिया विधानसभा में हुआ था। अब SC/ST दफ्तर से 2 करोड़ 30 लाख की लागत से होने जा रहा है 21 रास्तों का काम। लोगों की मांग थी कि इन रास्तों का काम किया जाए, क्योंकि लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोगों की मांग को देखते हुए विधायक मिन्हाजुल आरिफीन आजाद की पूरी कोशिश के बदौलत इन रास्तों का काम होना संभव हुआ है। निजामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के बड़ा गांव, कानकी ग्राम पंचायत के मजलिसपुर सहित निजामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में इन रास्तों के कार्य का विधायक मिन्हाजुल आरिफीन आजाद ने शिलान्यास किया। आज के আমরা ওই SC/ST দপ্তর থেকে কিছু PCC রাস্তা উদ্বোধন করলাম। কিছু বলতে প্রায় 17টা রাস্তা আমাদের 11টা অঞ্চলের মধ্যে কানকি, নিজামপুর 1, নিজামপুর 2 এবং বাজারঘাট 2 তে 4টা, টোটাল মিলিয়ে 21টা রাস্তা। বাজারঘাটগুলো আমরা উদ্বোধন আগে উদ্বোধন করেছিলাম। আজকে আমরা 17 রাস্তা উদ্বোধন করছি। আর এটা টোটালি হচ্ছে কি SC/ST ফান্ড থেকে, হচ্ছে ST/ST দপ্তর থেকে। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই তিনি যেভাবে পিছড়া পড়া জাতি SC/ST সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য যেভাবে উনি কাজ করছেন, তার প্রমাণ আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেগুলো রাস্তা বহুদিন ধরে মানে কেউ কারো চোখে পড়েনি কিংবা কেউ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওখান থেকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিল আমাদেরকে, ব্লক থেকে নিয়ে জেলা থেকে নিয়ে রাজ্য পর্যন্ত, সেই কাজগুলো আজকে আমরা সুফল পেয়েছি। 17টা রাস্তা উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের চাকুলিয়া গল্পঘট্টু ব্লকে 17টা এবং 4টা নিজামপুর 1-2 তে, সুজাপুর 1-2 ইয়েতে কি বাজার 1-2 তে, অর্থাৎ বিধানসভাতে 21টা রাস্তা আমাদের SC/ST দপ্তর থেকে আমাদের করেছে। এটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে, যে দিদি যেভাবে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, যে সাধারণ মানুষের জন্য, অতি পিছড়া জাতিদের জন্য যেভাবে কাজ করছেন, সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই কাজগুলো হওয়ার ফলে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে, আর যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয় সেখানে অর্থনীতিটাও উন্নতি হয়, অর্থনীতিটাও ভালো হয়। কারণ একটা কৃষক, আমাদের এলাকাটা হলো কৃষিজীবীর উপর নির্ভর। একটা কৃষক যদি তার বাড়ি থেকে ধান কিংবা তার উৎপাদিত ফসল যদি বিক্রি করতে হয়, বাজারে নিয়ে যেতে হয়, যদি রাস্তা ঠিকঠাক না থাকে তাহলে তাকে ক্যারিং কস্টটা বেশি পড়ে যায়। আর যদি রাস্তা ভালো থাকে তাহলে যে খরিদ্দার আছে, অর্থাৎ যে ধান কিংবা শস্য যে ক্রয় করেন, সে কিন্তু তার নিজের যানবাহন অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া নিয়ে তার কৃষকের বাড়ি থেকে তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারে, কিনতে পারবেন। देखिए, चकलिया विधानसभा में टोटल 21 पैकेज हिसाब से, सीरियल नंबर टोटल 21 पैकेज, लेकिन अमाउंट के हिसाब से जाइएगा तो 2 करोड़ 30 लाख लगभग हर ब्लॉक में 50-60 लाख करके हर विधानसभा में। लेकिन हमारे विधानसभा में, चकलिया विधानसभा में 2 करोड़ 30 लाख रुपया दिया गया है। और इसका श्रेय जो जाता है हमारे विधायक बार बार उस डिपार्टमेंट के मंत्री के पास जाने के वजह से ही दिया है। आज चकलिया में जिस तरह से पिछड़ा हुआ है ST एरिया, पहले अगर यहाँ पर कोई काम हुआ होता तो आज इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। लेकिन हमारे MLA साहब बार बार जाने के वजह से वहाँ का मंत्री साहब जो इंक्वायरी करवाया, यहाँ करा के देखा जो नहीं, सही में यहाँ पर रास्ता घाट का बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत गैप है। इसीलिए यहाँ पर जो रास्ता दिया है, टोटल सीरियल नंबर 21 पैकेज 21 रास्ता जाइएगा तो 45 से ज्यादा रास्ता होता है। उसके लिए शुक्रिया मिनिस्टर साहब का, और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो हमारे चकलिया विधानसभा को इस तरह से